Hello everyone! In this video, we are going to learn about Analytical Exposition and Hortatory Exposition. And also, what are the differences between both of them? First is Analytical Exposition. The definition of Analytical Exposition. Analytical exposition is a kind of text which introduces a case presented on arguments. And the communicative purposes of analytical exposition are to persuade the readers, to analyze, and to explain the case. The purpose of analytical exposition text. It is used to persuade by presenting arguments, and also to analyze or explain. Jadi, definisi dari analytical ini adalah teks yang digunakan untuk membujuk, menganalisis, dan menjelaskan sebuah kasus atau permasalahan kepada pembacanya dengan memberikan argumen-argumen yang mendukung. Dan tujuan dari analytical exposition itu adalah untuk membujuk pembaca, jadi to persuade by presenting arguments, atau membujuk pembaca dengan memberikan argumen-argumen, serta menganalisis atau menjelaskan sebuah permasalahan. Okay, so what is the generic structure of analytical exposition? The first paragraph in analytical exposition, it is called thesis. The thesis is the stating of the issue, and this is the introducing the topic and indicates the writer's position, outline of the arguments that to be presented. And then arguments. This is the reason or supporting statement. Restates main arguments outlined in a preview, developed, and support each point or argument. And the last is reiteration. The reiteration restates the conclusion. Jadi struktur umum dari analytical exposition itu terdiri dari thesis pada paragraf pertama. Tesis ini sendiri berisi tentang pokok permasalahan atau topik yang akan dibahas atau dikaji. Dan biasanya berisi tentang outline pendapat yang akan dikaji oleh si penulis. Kemudian yang kedua, yaitu arguments. Arguments ini berisi tentang pendapat atau alasan dari si penulis yang mendukung statement dari tesis tadi. Jadi, pendapat-pendapat yang mendukung statement itu biasanya dicantumkan pada arguments. Dan arguments ini biasanya bisa terdiri dari beberapa paragraf. Jadi, tidak hanya satu paragraf. Next, ada reiteration. Paragraf paling akhir pada analytical exposition itu disebut dengan reiteration. Reiteration itu biasanya berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan paragraf, dari awal hingga terakhir. Next, the language features atau struktur kebahasaan untuk analytical exposition. First, it is focused on generic human and non-human participant. Generic human is a word or phrases indicating agent not specific. For example, a man, a woman, a doctor, a teacher, and etc. Jadi biasanya struktur kebahasaan untuk analytical ini membahas hal-hal yang berfokus pada manusia dan juga yang non-human atau yang bukan manusia. Yang manusia itu biasanya mengindikasikan tentang something yang tidak spesifik ya. Contohnya a man, laki-laki. Nah, laki-laki yang mana kan tidak spesifik. A doctor, itu juga tidak spesifik. Next, yang selanjutnya adalah non-human participants. Jadi, yang bukan manusia. For example, ada a method, the way, the rules, the religion, etc.
Jadi kayak metode, terus cara, peraturan, agama, dan lain-lain itu adalah non-human participants. Next, the language feature for analytical, it is also usually used using present tense atau menggunakan present tense. For example, English is the most important language in the global world. Kata is di sini mengindikasikan bahwa ini adalah present tense. Kenapa? Karena is sendiri itu merupakan to be dari present tense. Next, ada connectors or conjunction. Kata penghubung. To mention several parts of arguments. Jadi ada beberapa kata penghubung yang digunakan di sini untuk menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat lain atau satu paragraf dengan paragraf selanjutnya. For example, the conjunction that usually used in analytical exposition is that are firstly, secondly, finally, first, second, moreover, furthermore, however, and etc. And also to summarize or concluding the point, you may use in short or in conclusion, and then usual and probably. Okay, so this is the example of analytical exposition. The first paragraph here, it is called a thesis, where the thesis here, it is include the main issue or the topic that will be discussed. Next, the second and the third paragraph, it is the arguments. Okay, so based on the text here, we know that there are three arguments. Arguments 1, 2, and 3 that strengthen the thesis on the first paragraph. And the last is reiteration atau kesimpulan. Okay, so this is the topic sentence and also the supporting arguments based on the text. Okay. Next, we talk about hortatory exposition. Okay, so what is a hortatory exposition? A hortatory exposition is a type of written text that is intended to explain the readers that something should or should not be done or happened. Jadi hortatory ini adalah teks atau jenis teks yang ditujukan untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa sesuatu itu seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan ataupun terjadi. The purpose of hortatory exposition is to persuade the reader that something should or should not be done. Jadi, tujuan dari hortatory ini sendiri adalah untuk membujuk pembaca kenapa sesuatu itu seharusnya atau tidak seharusnya terjadi. The generic structure of hortatory exposition. It is almost same with the analytical. The first paragraph is called thesis. The thesis in hortatory, it is called about the point of view of the writers and the topic to be discussed. Next, the second paragraph is arguments. It is a series of arguments which strengthen the thesis stated before. And the last one, it is different with the analytical. On the hortatory exposition, the last paragraph is called recommendation. And the recommendation itself, it is the statement of what should or should not happen or be done based on the given arguments in the previous paragraph. Jadi, struktur umum dari hortatory exposition ini sedikit banyak mirip dengan analytical exposition. Pada paragraf awal itu sama-sama disebut dengan thesis, di mana pada hortatory ini thesis itu berisi tentang topik yang akan dibahas secara general. Kemudian, pada paragraf selanjutnya diikuti oleh arguments.
arguments ini berisi tentang seri-seri dari alasan atau pendapat-pendapat yang menguatkan tesis pada paragraf sebelumnya. Next, yang membedakan adalah pada bagian akhir. Pada bagian akhir Hortatory Exposition, it is called recommendation atau rekomendasi, di mana rekomendasi ini berisi statement atau pernyataan-pernyataan tentang apa yang seharusnya atau seharusnya tidak terjadi atau tidak boleh dilakukan berdasarkan pada argumen pendapat yang diberikan pada paragraf sebelumnya. Next, the language features of hortatory exposition. It is usually using abstract noun. For example, culture, religion, rule, etc. And then also using present tense. Next, connectors or conjunction. The connector or conjunction itself to mention several parts of arguments. For example, firstly, secondly, finally, per second, moreover, furthermore, and etc. And then also using action verbs. For example, value, eat, run, jump, walk, swim, sleep, and etc. And then also using modal auxiliaries. For example, the modal should, ought to, must, have to, or etc. Jadi, struktur kebahasaan yang biasanya terdapat pada hortatory exposition ini adalah adanya abstract noun atau kata benda yang sifatnya abstrak. Contohnya adalah budaya, agama, peraturan, dan lain-lain. Kemudian juga karena ini mengungkapkan tentang pendapat berupa fakta, biasanya juga berisi menggunakan tenses present atau simple present tense. Sedangkan konjungsi atau kata penghubung yang terdapat di hortatory exposition itu adalah firstly, secondly, finally, and etc. Kemudian juga terdapat beberapa action verbs atau kata kerja aksi. For example, ada lari, terus berjalan, dan lain-lain. And then also there is a modal auxiliaries seperti kata should, ought to, must, have to, and etc. So everyone, this is the example of hortatory exposition text, in which the first paragraph here, it is called a thesis. And the thesis here, it is also include the main topic that will be discussed. And the second, the third, and the fourth paragraph, this is the arguments that strengthen the thesis before. Next, on the last, this is called recommendation. Why it is called recommendation, atau kenapa sih ini yang paragraf terakhir itu disebut dengan rekomendasi? Karena di sini ada rekomendasi dari si penulis. Dia menyebutkan bahwa ada kata we should avoid attending any event that involve many people and most importantly. Jadi kita seharusnya menghindari menghadiri acara-acara yang melibatkan banyak orang. Nah, ini adalah contoh dari rekomendasi penulis. That is why on the last paragraph of hortatory exposition, it is called recommendation. Okay, and also you can see here, there are some words that indicates this hortatory exposition. First one is the word wash and wear. This is a kind of action verb. And then finally, it is a connector. And then the word should. This is the modal auxiliary or modal that used to advise. Okay, this is the end of my explanation about analytical and hortatory exposition. See you next time on the other video. Bye-bye. Don't forget to like and subscribe.